Еще раз здравствуйте всем. Nous sommes ravis de vous retrouver. Мы рады вас встретить. Nous espérons que la pause déjeuner a été bonne pour vous. Надеемся, что пауза на обед была хорошей для вас. Et nous allons reprendre avec quelques mouvements du yoga de Samara. Мы начнем с нескольких движений самара-йоги. Mais avant, nous pouvons revenir juste un instant en nous-mêmes И на мгновение вернемся к себе. pour laisser de côté tout ce qui a fait notre pause. Чтобы оставить в стороне все, из чего состояла наша пауза. Revenir à la présence, Чтобы вернуться к присутствию. la présence à notre corps, Присутствию к нашему телу, à notre respiration. нашему дыханию. Et à partir de cette présence à nous-mêmes, И из этого присутствия к себе nous pouvons nous ouvrir à la présence du précieux groupe que nous formons, можем открыться к присутствию драгоценной группы, которую мы образуем. ce grand groupe Это большая группа. au-delà des frontières, За пределами границ. tous réunis par la même intention, Все собрались в едином намерении. partager ensemble ce que nous aimons, Делиться вместе тем, что мы любим, ce que nous valorisons, то, что мы ценим. le Samadeva. Самадева. Et nous pouvons nous visualiser comme appartenant à un même grand et beau cercle, Мы можем представить, что принадлежим единому красивому кругу, pour entrer ensemble dans une danse du yoga de Samara. чтобы вместе войти в танец самара-йоги. Nous pouvons inspirer profondément Мы можем глубоко вдохнуть, ouvrir les yeux, открыть глаза, échanger un regard avec ceux qui nous entourent, обменяться взглядами с теми, кто нас окружает, ceux avec qui nous allons partager ces mouvements, те, с кем мы разделим эти движения. Et pour vous en ligne, prévoyez un peu de place, nous allons entrer dans la danse de la vie. И те, кто находится онлайн, предусмотрите место вокруг себя, потому что мы будем выполнять танец жизни. Et nous pouvons nous installer pour écouter la musique. Мы можем сесть, чтобы слушать музыку. On écoute le rythme de la musique. Слушаем ритм. On va battre doucement dans nos mains. И медленно хлопаем его в ладони. Un peu plus fort. Deux fois plus vite. 2 раза быстрее. Deux fois plus lent. 2 раза медленнее. C'est sur ce rythme que nous allons prendre le mouvement des jambes, Именно в этом ритме de la выполним danse de la vie. движение ног танца жизни. Relâche. Отпускаем. Une marche cadencée sur 8 temps.
марш на 8 счетов. Pied droit commence. С правой ноги. Oui, une personne sur deux peut faire un petit pas vers l'avant ici. Здесь через одного человека могут сделать шаг вперед. Sept, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, on déroule bien le pied gauche. Разворачиваем стопу. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, on tourne les paumes de main vers l'avant Разворачиваем ладони вперед. et on ressent comme les épaules s'ouvrent. Чувствуем, как плечи раскрываются. Une marche noble. Благородный марш. On tourne sur la droite sur 2 fois 8 ans. Et Поворачиваемся 1, вправо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième tour. Второй круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur place. На месте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les bras. С руками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On lâche les bras. Отпускаем руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tour à droite. Поворачиваемся вправо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième tour, main au plateau. Второй круг. 1, Руки под нос. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les bras. С руками. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 1, 2, 3, Ce que tu cherches, 4, 5, dis-moi, 6, quel est ce 7, mystère? 8. 1, Dis-moi, 2, ce 3, que je cherche, 4, 5, dis-moi, 6, 7. quel est ton secret? Deuxième série. Вторая серия. 1. En bas, horizontale. Горизонталь. En bas, Вниз. verticale. Вертикаль. Devant, Вперед. en bas, Вниз. horizontale. Горизонталь. En bas, Вниз. verticale. Вертикаль. Devant, Вперед. en bas. Вниз. La vie ici, cherche la vie. La vie ici, cherche la vie partout. La vie ici, cherche la vie. Et on peut fermer les yeux, И мы можем закрыть глаза. être simplement attentif aux effets de cette danse, Просто быть внимательными к воздействию этого танца. la danse de la vie, Танца жизни. les effets de la musique, Воздействие музыки. et de la beauté de ces mouvements. И красоты этих движений. Et nous pouvons ouvrir les yeux. И мы можем открыть глаза. Merci. Спасибо. Et à présent, nous allons reprendre nos chaises, reformer le cercle. И сейчас снова вернемся за стулья. À présent, И сейчас je rentre dans le cadre. Et à présent, И сейчас j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter Clara Nodi. для меня честь и удовольствие представить вам Клару Ноди. Elle est médecin de famille, homéopathe, enseignante d'anatomie Она семейный врач, гомеопат, преподаватель анатомии, et diplômée de soins palliatifs. дипломирована по паллиативной помощи. Elle est l'une des 9 maîtres du Samadeva Она одна из 9 мастеров Самадева et transmet les différentes branches, и передает различные направления, et en particulier les techniques transgénérationnelles et systémiques в особенности межпоколенческие и системные техники, qu'elle a enseignées pendant des années. которые она преподавала долгие годы. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages Также она автор множества произведений sur le corps humain, la santé, le yoga de Samara. о человеческом теле, о здоровье, о самара-йоге. En 2017, В 2017 году, après les premiers stages de guidance des défunts transmis par Idriss Lahore, после первого стажа ведения мертвых, который передавал Идрис Лаор, il lui a proposé de créer une formation d'accompagnement des mourants. он предложил ей создать обучение сопровождению умирающих.
qu'elle transmet dans différentes régions de France. которую она передает в различных регионах Франции. Elle est directrice de l'école Thanatosophia, Она директор школы Тенатософия, qui organise des stages et formations которая организует стажи и обучение sur l'accompagnement des mourants, по сопровождению умирающих, le deuil et l'aide aux défunts. трауру и помощи мертвым. Clara Nodi. Клара Ноди. Merci Aurélie. Eh bien, chers amis, je suis heureuse de vous retrouver. Дорогие друзья, я очень рада вас встретить. Nous savons que nos amis d'Ukraine ont averti qu'elles avaient des sirènes, donc elles seront peut-être là, peut-être pas là. Мы знаем, что украинские друзья предупредили нас, что у них появились сирены, то есть они либо будут с нами, либо нет. Et en préparant ces journées, И готовя эти дни, quelqu'un de l'organisation m'a dit, le thème sera l'amour, tu pourrais faire l'anatomie du cœur. кто-то из организации сказал мне, тема будет любовь, поэтому сделаем анатомию сердца. Et je ne l'ai pas vraiment senti. Но я не почувствовала так. Alors je lui ai dit, je vais faire l'amour, le meilleur des remèdes. C'est médical aussi. Я сказал, что лучше я сделаю любовь, это лучшее лекарство, это тоже медицина. Et on est tombé d'accord sur le sujet. И тогда мы согласились. Et en fait, le titre n'est pas de moi. На самом деле название не я придумала. Il est de l'honorable Paracelse, Она от достопочтенного Парацельса, médecin et alchimiste du Moyen Âge, врача и алхимика средних веков, qui avait découvert que le meilleur des remèdes, c'est l'amour. который открыл, что лучшее лекарство – это любовь. Et bien sûr, à la Libre Université du Samadeva, nous baignons dans cette certitude. И, конечно же, в Свободном университете Самадева мы погружены в эту уверенность. Puisqu'inlassablement, Idriss Lahore, avec ses 5%, 60%, 65, 35, Потому что Идрис Лаур постоянно с этими 5, 60 и 35% nous a rappelé l'importance de l'amour. напомнил нам о важности этой любви. Et hier après-midi, quand je préparais, И вчера, после обеда, когда я готовилась, je me suis dit, mais quelle idée de faire une conférence sur l'amour. то я сказала себе, ну вообще какая идея такая, сделать конференцию о любви. Alors, on va raconter une histoire, И я расскажу вам историю, histoire d'amour. историю любви. C'est l'histoire d'un prince d'un royaume disparu. Это история о принце из исчезнувшего королевства. Et dans ce royaume lointain, И вот в этом далеком королевстве ce jeune prince était connu pour son caractère enthousiaste, fougueux. этот принц был очень известен своим характером энтузиазма приключенческим. Et un jour, à un retour d'un de ses voyages, Однажды, когда он вернулся из путешествия, ses serviteurs le trouvèrent silencieux, pensif. то его слуга нашел, что он очень тихий и задумчивый, Puis il refuse de se lever, что он отказывался вставать, refuse de manger, отказывался есть, regarde par la fenêtre, смотрел в окно, c'est pas trop où. не зная куда. Et personne ne savait d'où venait sa soudaine mélancolie. И никто не знал, откуда пришла его внезапная меланхолия. Et ses parents, inquiets de voir ainsi leur fils dépérir, И родители, беспокоясь, что сын умрет, appelèrent les meilleurs médecins du royaume, позвали лучших врачей королевства, qui ne trouvèrent rien. которые ничего не нашли. Vous savez comme c'est frustrant quand un médecin ne trouve rien. Вы знаете, это сбивает с толку, когда врач не может ничего найти. Et puis une vieille femme arriva И потом пришла старая женщина et elle dit, j'ai le remède pour le prince. и говорит, у меня есть лекарство для Je принца, veux le voir en tête-à-tête. но я хочу встретиться с ним тет-а-тет. Alors le roi et la reine s'éclipsèrent И тогда король и королева ушли et laissèrent la vieille femme avec le prince. и оставили старуху с принцем.
Et au bout d'un moment, la vieille femme ressortit. В какой-то момент старуха вышла, Le roi et la reine se précipitèrent dans la chambre и король и королева поспешили в комнату et trouvèrent le prince debout, и нашли, что принц стоит l'œil vif, с живым взглядом qui donnait des ordres à ses serviteurs pour qu'on lui apporte à manger. и дает указания слугам, чтобы они принесли поесть. Il avait dans ses mains le papier que lui avait donné la vieille femme. В руках у него была бумага, которую ему дала эта старуха. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? И что вы думаете, там было? C'était la lettre que lui écrivait la princesse qu'il avait rencontrée en voyage Это было письмо от принцессы, которое он встретил во время путешествия, et qui acceptait sa demande en mariage. и которая согласилась выйти за него замуж. Et parmi les grands médecins qui n'avaient pas trouvé l'origine du mal, И среди великих врачей, которые не нашли причину этого несчастья, il y en avait tant qui aimaient bien expliquer les choses, были те, которые любили объяснять вещи, approfondir le pourquoi du comment. углублять, почему, зачем. Anna nous dirait que c'était peut-être un énéatype 5. И Анна сказала бы нам, что, может быть, это пятый неотип. Et d'un ton docte, il expliqua au roi et à la reine И тогда вот этим докторским голосом они объяснили королю и королеве, que le sentiment d'amour produit des molécules dans le corps что чувство любви провоцирует молекулы в теле, qui sont les endorphines, такие как эндорфины, l'ocytocine, лоситоцины, oui, la phénylalanine фенилаланин et d'autres и еще другие, qu'on appelle les hormones de l'amour ou de la tendresse которые называются гормонами любви и нежности, et qui ont un effet jusqu'au fin fond des cellules которые воздействуют до глубины клеток et même jusque dans l'ADN. и вплоть до ДНК. Et comme il était visionnaire, И поскольку он умел смотреть в il будущее, dit, vers le XXe siècle, on fera des expériences он сказал, что к 20 веку начнут делать такие опыты sur les animaux на животных, qui montreront que c'est bien le cas. которые покажут, что все именно так. Et entre-temps, on a eu les expériences dans les orphelinats И между делом у нас были опыты в детских домах, qui ont montré que les enfants mouraient du manque d'amour, pas du manque de nourriture. которые показывали, что дети умирают от недостатка любви, а не от недостатка Que quand пищи. ils recevaient de l'amour, Что когда они получают любовь, ils revenaient à la vie. то они возвращаются к жизни. Et peut-être vous-même, vous vous rappelez un moment où vous étiez un peu comme ça, marée basse, on dit en français. Hein? Может быть, вы помните, когда вы, и вот во Франции они говорят, в отливе были. Et puis vous avez reçu un geste, un mot, un regard. Потом вы получили какой-то жест или взгляд, Comme Elena nous montrait ce matin, là, une embrassade. или как Елена сегодня утром обнимала себя, помните? Ah, moi, je vois là, je vois pas l'ocytocine, mais on la sent dans vos sourires. Я не вижу этих цитоцинов, но я вижу во ваших улыбках это. Nous savons bien que l'amour est vraiment le meilleur des remèdes. Мы знаем, что любовь — это правда лучшее лекарство. Et la preuve, c'est toutes les chansons d'amour И доказательство — это все песни о любви, qu'on a écoutées, qu'on écoute encore parfois. которые мы слушали, иногда еще слушаем. Est-ce que vous connaissez les grandes chansons d'amour françaises? Какие вы знаете великие песни о любви французские? Édith Piaf, Эдит Пиаф, La vie en rose. «Жизнь в розовом цвете». Il me murmure des mots d'amour. Вот они тут шепчут слова. Et любви. oui, Ну да. et aussi pour les plus jeunes, И для тех, кто моложе, je l'aime à mourir. Oui. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, я просто отдаю свой вечер, я не умру, je dois rien vouloir. ничего не могу хотеть. Je dois juste essayer de lui appartenir. Я просто постараюсь принадлежать Je ему. l'aime à mourir.
И я люблю, умирая. Vous riez, mais vous avez pleuré en l'écoutant. Да, конечно, сейчас смеетесь, но тогда, когда вы слушали, вы плакали. Et puis l'international. Есть интернациональные песни. Ne me quitte pas. Не покидай меня. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, Позволь мне стать тенью l'ombre твоей de ta тени, main, тенью твоей руки, l'ombre de ton chien. тенью Ne твоей me собаки. quitte pas. Не покидай меня. On rit, mais quand on y est, hein, on rit pas. Конечно, смеемся, но когда мы в этом, то не смешно совсем. Et puis pour les Russes, mais aussi les Français, parce qu'on le connaît. И для русских, также и для французов, потому что мы знаем это. Et nous allons l'écouter, même peut-être le regarder. Очи черные, Посмотрим сейчас, это очи черные, les yeux noirs. черные глаза. Обычаю петербургскому, обычаю Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. мы не можем жить без шампана J'attends un regard, и без савана, le cœur suspendu. без цыганского. Мы не можем жить без шампанского и без савана, без цыганского. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, ночь увидел вас, я не в добрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас, ночь увидел вас, я не в добрый час. Et nous n'arrêtons que pour passer à une autre chanson russe que les Français ne connaissent peut-être pas. И мы останавливаемся, чтобы перейти к еще одной русской песне, которую, возможно, французы не знают. Mais tonton m'a dit qu'elle était un très grand succès, Но мне сказали, что она была очень успешна, chantée en live, которую сейчас нам споют вживую. Millions de roses. «Миллион алых роз». Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Lui qui t'aime pour de vrai. Спасибо. Car lui qui t'aime pour de vrai changera toute sa vie en fleurs pour toi. Потому что тот, кто любит тебя, он твою жизнь превратит в цветы. Et le dernier qui est aussi international, И еще одна, которая интернациональна, mais que nous avons connue, chantée par l'acteur Bourvil. которую пел актер. La tendresse. Это нежность. Pendant le premier confinement, И во время первой изоляции les artistes se sont rassemblés pour faire la symphonie de la tendresse. артисты собрались, чтобы сделать симфонию нежности. Nous écoutons la fin. Di un bambino l'abbiamo reso felice. Se marcha la tristeza al verlo así vivir. Ay Dios, Dio mio, Mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse l'enfant de nos cœurs. Des torrents de tendresse, mon cœur règne l'amour, règne l'amour.
Les russophones ont eu, je crois, les paroles hein, dans le chat. И у русскоговорящих есть слова в чате. Pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Пусть любовь царит до конца дней. Comment vous sentez-vous là? Как вы себя чувствуете? Ok. Oui, plutôt bien. Hein? Скорее хорошо. Ouais. Et dans ces chansons d'amour, vous avez remarqué quelque chose? В этих песнях любви вы что-то заметили? Les chansons d'amour que nous aimons tant Эти песни любви, которые мы так любим, sont un écho de l'amour. это эхо любви. Un amour qui parfois se termine en souffrance. Которая заканчивается часто в страданиях, Quand il y a la séparation, la perte, la déception. когда происходит разрыв или потеря или разочарование. Parce que cet amour est entaché d'attachement. Потому что эта любовь запятнана привязанностью. Et il est entaché par la dépendance. Она запятнана зависимостью. Au Ciccone, mon cœur est suspendu à ton regard. И в очи черные, что мое сердце подвешено в твоем взгляде. Et il est entaché par l'exclusivité. И запятнана эксклюзивным правом. Et Idriss Leur nous dit, dans nos civilisations occidentales, tout le monde est éduqué à l'attachement. И Идрис Лаор объясняет нам, что в нашем западном обществе все обучены привязанности вместо любви, Qu'on appelle l'amour. которую мы называем любовь. Et dans les romans, les films, les pièces de théâtre, les chansons, И что в романах, в фильмах, в театральных постановках il n'est question que d'attachement. речь идет лишь о привязанности. Je ne peux pas vivre sans toi. Я не могу без тебя жить. C'est de l'attachement. Это привязанность. Parce que nous savons que tout passe. То, что мы знаем, что все Les plus проходит, belles amours. даже самая красивая любовь. Mais j'aime être avec toi. Но J'aime être avec я toi. люблю быть с тобой. C'est de l'amitié, de l'affection, de Это l'amour. дружба, это показывание теплых чувств, это любовь. Parce que l'amour laisse libre, Потому что любовь, она оставляет свободным, libre de partir, свободным уйти, libre de ressentir autrement, свободным чувствовать иначе, libre de penser autrement, свободным думать иначе, libre d'agir autrement. свободным делать иначе. Et même, il laisse libre de mourir. И даже оставляет свободным умирать. C'est la plus belle phrase qu'on peut dire à quelqu'un qui meurt. Самая красивая фраза, которую можно сказать C'est- умирающему, Tu peux partir. это «ты можешь идти». Ça ira bien pour nous. Нам так будет хорошо. Donc l'amour n'est pas exclusif, il s'ouvre aux autres. То есть любовь — это не эксклюзивное право, она открывается другим людям. Et les sages nous disent que l'amour n'est pas un sentiment, Мудрецы говорят, что любовь — это не чувство, c'est un état. это состояние. Donc on ne peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose, То есть невозможно любить кого-то или on что-то. aime. Мы просто любим. Hein, peut-être certains d'entre nous ont fait une expérience comme ça, transitoire, Может быть, некоторые получили такой cet amour. опыт, такой любви. Donc l'amour et l'attachement. Так, любовь и привязанность. Mais peut-être que certains ne sont pas d'accord. Может быть, некоторые не согласны. Peut-être. Может быть. Non, il n'y en a pas dans la salle, mais il y en a peut-être ailleurs. Il y en a Может peut-être быть. encore ailleurs. Может быть, не в зале, но может быть, в других местах. Alors, nous allons faire une expérience. Тогда мы поставим опыт, Oui. Une expérience scientifique. научный опыт. Dans la science des constellations. Через науку расстановок. Vous tous, à part ceux que je choisirai, vous êtes vous. Итак, вы все, кроме тех, кого я Pas выберу, compliqué. вы Vous это êtes вы. Vous aussi, vous tous, vous êtes vous-même. Вы тоже, вы это вы. Hein, c'est pas un rôle difficile à tenir, То есть это несложная роль. bien que changeant parfois, mais
Конечно, это роль Vous êtes celle que переменчива, vous êtes maintenant. но вы — это вы сейчас. Bien. Peut-être vous deux, oui, un seul, ça ira, merci. Et vous deux, celles qui sont le plus là, dans cette salle, vous pouvez vous mettre là-bas, vous verrez mieux. Comme vous voulez. Hein. И она просит в зале здесь пересесть некоторых. Donc vous êtes vous, Так вы — это вы. et je vais appeler quelqu'un qui va représenter quelqu'un qui aime de façon attachée. Я сейчас позову того, кто представляет человека, который любит Par привязанно. exemple, tu es ici, То есть ты здесь. tu vois, toutes celles-là, И вот посмотри на них на всех. tu es tellement, tu les aimes tellement. Ты их настолько любишь. Tu pourrais pas vivre sans eux ou sans elles. Ты не могла бы жить без него, Tellement important. без нее. Они так важны для тебя. Et surtout, qu'ils répondent à ton amour et à ton И attachement. они еще отвечают на твою любовь и твою привязанность. Tu observes И наблюдай. ce qui change en toi, То, что в тебе меняется. et vous tous aussi, vous regardez И вы тоже cet наблюдаете. ami proche qui vous est tellement attaché. Вот это ваша близкая подруга, которая настолько к вам привязана. Et puis, И par затем, exemple, ici, вот здесь, vient cet autre ami еще одна подруга, qui a fait du chemin которая прошла путь et qui vous aime и которая любит вас. et qui vous laisse libre, И оставляет вас свободными, complètement libre, полностью свободными. d'être qui vous êtes, Быть теми, кто вы есть. avec vos forces, vos faiblesses, vos limites. С вашей силой, вашей Vous слабостью, pouvez вашими partir, revenir, ограничениями. Вы можете уйти, прийти. et vous observez ce qui change en vous И наблюдайте, что вас quand меняется. vous allez de l'une à l'autre. Когда вы смотрите на одну, потом на другую. Depuis que tu t'es placé ici, qu'est-ce qui a changé pour toi? С тех пор, когда тебя поставили, что для тебя изменилось? Au début, j'étais tout sourire, je voulais capter tout le monde. Вначале я улыбалась, и мне хотелось всех охватить. Et puis petit à petit, je me suis sentie, je dirais, fondre comme de la neige au soleil. Потом я постепенно почувствовала, что я как снег, который тает на солнце. Comme si ça me prend toute ma force. Как будто это D'ailleurs, j'ai un trou là. забирает всю мою силу, и у меня здесь дыра. Ça lui prend toute sa force et elle a un trou là. Ouais. Et toute ma force, elle part là et je sens que je tiendrai pas, quoi. И вся сила уходит через эту дырку, и я так не Tiendra выдержу. pas. Не, Vous demandez de tenir encore un peu. не продержусь так, но немножко подержись еще. Oui. Et celle qui aime, И та, которая любит, J'aime. я Je, люблю. je me sens forte Чувствую себя d'instant en instant, сильной, это мгновение mais к complètement мгновению, libre aussi. но также полностью свободной. Et les autres, pour moi, c'est pareil. Ils sont forts et libres. И другие для меня тоже сильные и свободные. Et il y a beaucoup de curiosité de découvrir chacun avec ses différences comme il est. И есть очень много любопытства открыть каждого с его различием, как он есть. Chacun est bien comme il est, qu'il soit éveillé, fatigué, attentif ou pas. И каждый хорош так, как он есть, уставший, он внимательный, пробужденный или нет. Beaucoup d'espace. То есть много пространства. merci. Et peut-être à l'écran, une ou l'autre personne veut nous dire qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qui a changé. Может быть, на экране кто-то хочет сказать нам, что вы почувствовали, что изменилось? Oui. C'est Manuela. Avec le micro, Manuela. Pour ma part, donc la première personne, ce que j'ai ressenti en fait, c'est comme un retour en arrière. Первым человеком, Dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est fermé. с первым человеком мне как будто бы немного откатилось назад, у меня что-то в сердце закрылось. Et en fait, je suis repartie dans des souvenirs de l'enfance. Я даже погрузилась в воспоминания о детстве. Et par contre, pour la deuxième personne, ce qui s'est produit, c'est quelque chose qui s'est ouvert. Et j'étais dans la même, je vivais la même chose en fait que ce que vivait Mélodie. И ко второму человеку у меня что-то открылось, и я чувствовала все то же самое, что сказала Мелодия. Merci. Merci, Manuela.
Et ça, c'est au Maroc. И из Марокко. Oui, t'écoutons. Avec le micro. Lorsque je regardais Gabriel, l'attachement, j'ai une forte douleur à l'épaule, très forte. Когда я Très смотрел dense. на Габриэля и на привязанность, то у меня было очень сильное напряжение и боль в плече. Et lorsque j'ai regardé l'amour, la douleur a disparu instantanément. Когда я посмотрела на любовь, то у меня сразу же исчезла эта боль. Et j'ai senti une grande, mon cœur battait et une grande libération. Я почувствовала, как мое сердце забилось. Merci, Prine. Bien. Et une dernière. И последний человек. Здравствуйте. Bonjour. Смотря на обоих представителей, Я не понял, повторите, пожалуйста. смотря на обоих представителей, я почувствовала от представителей любви много позитивной энергии. En regardant les deux représentantes, j'ai ressenti beaucoup d'énergie positive de la part d'amour. И наполненность, как будто там все хорошо. C'est comme si tout était rempli et tout va bien. Хотя мне на нее очень нравилось смотреть, мое внимание всегда переключалось на другого представителя. Et malgré le fait que j'ai aimé beaucoup regarder cette représentante, mon attention était toujours attirée par la première. У меня было ощущение, что там действительно дыра, которая забирает все мое внимание. Et j'ai eu l'impression comme s'il avait le trou qui prend toute mon énergie. Несмотря на то, что я переводила взгляд на любовь, все мое внимание уходило на представителя, у которого вот эта вот дыра. Malgré le fait que je retournais avec mon regard à l'amour, toute mon attention portait vers ce trou. И сделал для себя выводы. Et alors je fais mes propres conclusions. Спасибо вам за демонстрацию. Спасибо. Merci pour la démonstration. Merci à nos amis. Спасибо, друзьям из Уфы. Merci les représentantes. Vous pouvez sortir de vos représentations, surtout Gabriel qui commençait à fatiguer dans son attachement. Tu veux rajouter quelque chose? Выйдите из своей репрезентации, особенно Габриэль, которая Étrangement, начала. de plus en plus, personne ne m'intéressait et je m'enroulais sur moi-même, comme s'il n'y avait plus que moi qui m'intéressait. Et l'horreur. Итак, она сказала, что она чувствовала, что все больше закрывается в себе, ее все меньше людей интересовало. Quand tu as dit Maroc, habituellement, Maroc, ça me fait bondir de joie. J'avais même pas envie de regarder. И здесь, когда ты сказала Марокко, обычно у меня радость поднимается, а здесь я даже не хотела смотреть. Sors bien de ta représentation. Хорошо, выйди из своей репрезентации. Bien. Donc ne croyez que ce que vous avez ressenti. Не думайте, что то, что вы почувствовали. Parce qu'on a le temps. Oh oui. Верьте только тому, что вы почувствовали. Voilà, on va prendre 10 minutes. Так, сейчас мы уделим 10 минут. Pour faire des groupes de 9 personnes. И сделаем группы по 9 человек. Donc les mathématiciens ont compris qu'il y aurait 1 minute par personne. И математики поняли, что будет минута на человека. Pour dire une chose par rapport à l'amour, l'attachement de votre expérience. Чтобы сказать лишь одну вещь о любви, привязанности из вашего опыта. Et ce que vous aurez partagé, ce sera confidentiel, personne ne le répétera. И то, чем вы будете делиться, это конфиденциально, то есть никто это повторять не будет. Et Asta va vous inviter à prendre l'escalier pour aller dans la bonne salle. И сейчас Аста направит вас по правильной лестнице в правильный зал. Et ici, on peut faire 2 groupes И à здесь peu près можно équivalents. сделать примерно 2 равных группы. Et donc à moins 20, nous nous retrouvons. И без 20 мы встретимся.
Je crois qu'il y a une personne qui ferait bien d'aller là pour l'équité des deux groupes. 2, 4, 7, 6, 7, 8. Au niveau technique, les personnes qui sont seules, qui ne sont pas encore dans une salle, simplement sur OK pour accepter l'invitation dans une salle qui vous est faite. Те, которые не может присоединиться к группе, вам нужно просто нажать на кнопку, чтобы принять, пойти в зал.
Oui. Quand on aime, on n'arrive plus à se quitter. Hein. Est-ce que tout le monde est revenu? Все ли вернулись? Oui. Bien. Quel effet ça vous fait d'avoir partagé quelque chose de précieux? Какой эффект это на вас производит, когда вы поделились чем-то драгоценным? Ils disent rien, mais ils sourient. Никто ничего не говорит, но они улыбаются. Et si je posais la question, mais qui aspire à l'amour véritable? Если я спрошу сейчас у вас, кто Voilà, стремится, tout le monde lève les deux mains. кто стремится к истинной любви, и тогда все поднимут обе руки. Et il semble que nous en soyons quand même empêchés parfois. Но кажется, нам иногда мешают. Et quand est-ce que nous sommes empêchés? И когда нам mешают? Le plus simple, pour être empêché d'aimer quelqu'un, eh bien, il suffit de ne pas le regarder. На самом деле, чтобы помешать кому-то любить, нужно мешать ему смотреть на него. Toutes les fois que nous oublions de regarder vraiment quelqu'un. Например, все разы, когда мы не смотрим на кого-то. Et le remède? А лекарство для этого? Le remède va nous être envoyé sur les ondes. Нам пошлют через волны этот ответ. Je vois que tu existes. Я вижу, что ты существуешь. Et nous pouvons mettre en pratique. Tu existes. Можем применить на Je практике. t'accepte comme tu es. J'accepte ton destin et le mien comme ils sont. Car quoi que je pense, quoi que je ressente, et quelle que soit mon attitude, tu es une partie de ma vie. Car quoi que je pense, quoi que je ressente, et quelle que soit mon attitude, tu es une partie de ma vie. Je vois que tu existes, et je t'accepte comme tu es. J'accepte ton destin et le mien comme ils sont. Car quoi que je pense, quoi que je ressente, et quelle que soit mon attitude, tu es une partie de ma vie. Et quoi que je pense, quoi que je ressente, et quelle que soit mon attitude, tu es une partie de ma vie. Je vois que tu existes, et je t'accepte comme tu es. J'accepte ton destin et le mien comme ils sont. Car quoi que je pense, quoi que je ressente, et quelle que soit mon attitude, tu es une partie de ma vie. Et quoi que je pense, quoi que je ressente, et quelle que soit mon attitude, tu es une partie de ma vie. Là, il n'arrive pas. J'ai dit tout à l'heure. Non, tu touches pas l'écran. Et maintenant, И сейчас en russe. на русском. Я вижу, что ты существуешь, я принимаю тебя, какой ты есть, я принимаю твою судьбу и свою, какие есть, ибо что бы я ни думала,
что бы я ни чувствовала, каким бы ни было мое поведение, ты часть моей жизни. Ибо что бы я ни думала, что бы я ни чувствовала, каким бы ни было мое поведение, ты часть моей жизни. Et comme nous n'avions pas l'enregistrement, c'est Palina qui me l'a chanté dans le téléphone hier soir. Поскольку не было записи, вчера вечером Полина напела это на телефон. Merci à elle. Спасибо ей. Donc nous avons un premier remède. Итак, у нас есть первое лекарство. Et un autre empêchement, Еще одно, то, что мешает. parfois certains s'en rendent compte tardivement, Иногда некоторые очень поздно осознают, après leur mort. после смерти. Et dans le livre de la lecture aux morts, И вот в книге «Чтение мертвым», qui est surtout le livre de la vie, которая прежде всего книга о жизни, à cette étape où l'on rencontre les souffrances, вот в этом этапе, когда мы встречаем все il est страдания, question des trois perversions de l'amour. там речь идет о 3 извращениях любви. La première, c'est la violence, Первое – это la насилие, véhémence. горячность, вспыльчивость. Toutes ces souffrances que tu vis maintenant à cause de ton manque de douceur, Все те страдания, которые ты проживаешь сейчас из-за недостатка нежности, d'amitié, de respect, de bienveillance дружбы, уважения и доброжелательности à l'égard de ceux qui t'entouraient. по отношению к тем, кто тебя окружал, Tu vas vivre les souffrances que tu leur as imposées. ты проживешь все страдания, что ты вызвал в них. Et nous qui sommes encore vivants, А мы, кто еще живы, pouvons commencer можем начать à transformer cette perversion de l'amour en amour. трансформировать это извращение любви в любовь. Et la deuxième perversion, c'est la dépendance. И второе извращение – это зависимость. Toutes ces souffrances que tu as imposées à ceux que tu as rejetés, Все страдания, которые ты навязал тем, кого отверг, à ceux à qui tu n'as pas pardonné, кого ты не простил, à ceux sur qui tu as laissé peser le poids de tes exigences, de tes désirs. кого нагрузил своими требованиями и желаниями. Ne quitte pas, Не уходи от меня, reste avec moi. останься со мной. Et la troisième perversion, l'égocentrisme. И третье извращение – это эгоцентризм. Tu as rendu le mal pour le mal. Когда ты ответил злом на зло, Tu as rejeté les solitaires, ceux qui étaient abandonnés. отвергнул одиноких, Et тех, tu as refusé de rendre bien des services. и отказался оказать услугу. Nous retrouvons là la violence, la haine, И здесь мы видим это насилие qui и sont l'ennemi de l'amour, ненависть, которые являются врагами любви, mais aussi la dépendance, но также и зависимость, l'attachement, привязанность, qu'Idriss Laor appelait le frère ennemi de l'amour, который Идрис Лаур назвал как брат-враг любви, et l'égocentrisme avec son exclusivité. и эгоцентризм с его эксклюзивным правом принадлежности. Et les remèdes sont contenus dans les stances, И лекарства находятся в станциях, en particulier le pardon, в особенности прощения, te contenter de peu, довольствоваться малым, l'amour de l'éternité. любовь вечности. Nous terminerons avec ça dans quelques minutes. Мы с ним завершим через несколько минут. Et les autres empêchements, И другие препятствия, on peut dire qu'ils sont directement en lien avec la fondation de la libre université du Samadeva можно сказать, что они связаны с основанием et de la свободного transmission des différentes méthodes, университета Самадева и передачи различных методов. puisque l'amour est une qualité de notre esprit. Потому что любовь – это качество духа. Nous y aspirons, Мы к ней стремимся.
Mais nous devons franchir des obstacles qui sont des obstacles corporels. Нам нужно преодолеть препятствия, например, телесные. Pratiquons le yoga de Samara ou les autres méthodes psychocorporelles, Практикуем самара-йогу и другие психотелесные методы. les méthodes de la médecine manuelle. Мануальную медицину. Nous avons des obstacles qui sont au niveau de notre biochimie. У нас есть препятствия в биохимии. Nous veillons à avoir une alimentation, une respiration, Когда мы adéquate, стараемся правильно питаться и дышать, prendre des remèdes naturels. принимать естественные препараты. Les obstacles de nature biophysique Также препятствия биофизической природы. ont pris de l'ampleur avec toutes les transmissions par téléphone et autres, et Internet. Через все излучения телефонов, интернета. Nous veillons à ne pas abuser. Мы стараемся не злоупотреблять этим. Les obstacles émotionnels qui sont majeurs chez nous. И эмоциональные препятствия, которых нас много Petit à в нас. petit, nous apprenons avec la psychologie, nouvelle psychologie spirituelle, psychologie de l'énéagramme. И мы изучаем это через новую духовную психологию, психологию неограммы, Nous apprenons à nous connaître, à connaître les autres, à les accepter. чтобы познавать себя и других и принимать. Nous apprenons à reconnaître nos schémas de pensée, Учимся распознавать схемы мышления, dont nous imaginions qu'ils étaient tellement justes, которые мы считаем были такими правдивыми. à les dépasser, à les traiter. И мы их преодолеваем, лечим. Nous apprenons des méthodes énergétiques, Учим энергетические методы, techniques énergétiques par les méridiens, энергетические техники по меридианам Samadeva énergétique de l'Ayurveda, или аюрведу, Reiki Tao Te Chi, рейки даудеки, qui nous permettent encore de franchir ces obstacles. которые позволяют нам преодолевать эти препятствия. Le travail systémique transgénérationnel, Системная межпоколенческая nous avons работа. entendu certains aspects ce matin avec les mémoires, Сегодня мы слышали несколько аспектов через защиту nous дипломов. permet de nous libérer de ces influences transgénérationnelles. Позволяет нам освобождаться от поколенческого влияния Et petit à petit, on avance и постепенно идти вперед, en comprenant les lois du karma, понимая законы les кармы, lois de l'impermanence. непостоянства, Nous commençons à nous ouvrir. и начинаем немного открываться. Donc nous pouvons dire que tout ce que nous faisons ici, c'est un chemin vers l'amour. То есть все, что мы делаем здесь, это путь к любви. Et pourtant, И все же, malgré tout cela, несмотря на все это, nous n'y sommes pas encore. мы пока еще не дошли до этого. Et nous sommes empêchés quand nous nous coupons de l'amour par nos émotions négatives И нам мешает, когда нашу любовь прерывают негативные эмоции. et quand nous n'arrivons pas à manifester ce que nous avons compris. И когда нам не удается высказать то, что мы поняли. C'est bien ça. Да так. Et attaque. Et pour cela, Idriss Lahore nous donne le remède en 3 minutes. Для этого Идрис Лаур дает нам лекарство в 3 минуты. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer ce qu'on comprend intellectuellement dans la pratique souvent? Oui, la raison est tout simplement qu'on ne respire pas correctement. Tu fais une pause, c'est pas traduit. Hein? Qu'on ne respire pas correctement, oui. On recommence. Voilà, on recommence, comme ça s'ancre bien. Еще раз начнем заново, тогда все хорошо заикарится. On n'arrive pas à faire passer ce qu'on comprend intellectuellement dans la pratique souvent. Почему некоторым не удается перевести на практику то, что они поняли интеллектуально? Oui, la raison est tout simplement qu'on ne respire pas correctement. Причина просто в том, что мы дышим неправильно. Qu'on ne respire pas correctement, oui. Да, мы неправильно дышим. On ne revient pas à la respiration. Мы не возвращаемся к дыханию. On ne revient pas à l'attention à la respiration. On ne revient pas Мы не возвращаемся к вниманию к дыханию. Мы не возвращаемся à l'attention consciente dans la présence à la respiration. к осознанному вниманию в присутствии к дыханию. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Потому что больше ничего не нужно делать. Et la respiration est ce terme médian entre la pensée et l'action. И
И дыхание — это как посредник между мышлением и действием. Et si il y a un blocage à cet endroit-là, И если есть блок в этом месте, c'est-à-dire on est pris dans ces émotions, то есть мы захвачены эмоциями, et ces émotions, comme la dépression, comme la colère, ou n'importe laquelle des autres des émotions négatives, и любая эмоция, это как депрессия, гнев или любая другая негативная эмоция, bloquent en fait l'unité que vous pouvez être. блокирует то единство, которому вы можете быть. Bloque ce passage entre la pensée et les mains Блокирует этот переход от мыслей к рукам, et l'action. к действию. Comme vous n'avez pas de prise directe, sauf parfois par des traitements énergétiques, on a une prise Потому что у вас нет контроля, кроме как под воздействием энергетических лечений sur les émotions, над эмоциями. mais habituellement on n'a pas de prise sur ces émotions. Но обычно у нас нет контроля над эмоциями. Alors, il faut utiliser ce qui supporte les émotions. Et ce То нужно использовать то, что поддерживает эти эмоции. qui supporte les émotions, c'est la respiration. А то, что поддерживает эмоции, это дыхание. Donc on revient à la méditation То есть мы возвращаемся к медитации, simple, простой, type zen. по типу дзен, On respire. дышим, On est présent à sa respiration. присутствуем к своему дыханию. Toute son attention va à la respiration. Все внимание идет в дыхание. Et à ce moment-là, on passe facilement à l'acte. И тогда очень просто переходим к действию. Et tes pensées deviennent tes actes. И тогда твои мысли становятся твоими действиями. Ce manque de travail sur la présence et la respiration est une des causes majeures de ces échecs que la plupart des gens connaissent. Недостаток внимания к своему дыханию является причиной большинства провалов, которые люди знают в своей жизни. Entre ce qu'ils commencent à comprendre et à vouloir même en penser pour eux et la volonté qui s'incarne. Между тем, что они считают для себя хорошим, и волей воплотить это. Ils oublient que les premières choses qu'on leur propose sur le chemin, c'est de s'asseoir et de se concentrer sur la respiration. Они забывают, что первое, что им предлагают на пути, это сесть и сконцентрироваться на дыхании. Et dans la respiration, il y a plus que seulement le porteur des émotions. И дыхание — это не просто переносчик эмоций. Dans la respiration, il y a prana, il y a В дыхании есть прана, toute l'énergie de la vie. есть вся энергия жизни. Et dans vos émotions, toute l'énergie de la vie, ex movere, elle sort de vous. А через эмоции вся энергия вашей жизни выходит из вас, Elle s'en va. уходит прочь. Par contre, si vous êtes concentré sur prana, Напротив, если вы концентрируетесь на пране, toute l'énergie de la vie entre en vous. то вся энергия жизни входит в вас. Et ne perdez pas dans des émotions négatives ou inutiles. И вы не теряете эту энергию через ненужные негативные эмоции. Alors, bonne journée. Тогда хорошего дня. Nous n'avons plus qu'une seule chose à faire. Нам остается сделать лишь одно — Être dans la respiration de la meilleure façon possible, быть в дыхании наилучшим возможным образом, en chantant une stance, через пение станца, l'amour de l'éternité. любовь вечности. Tu vis sur terre, Ты живешь на земле, mais ne sois pas de la terre. но не будь земным. Nous l'écoutons en français, puis en russe. И послушаем на французском, потом на русском. Fils et filles de la terre, je vais vous enseigner à aimer l'éternité, car on finit par ressembler à ce qu'on aime. C'était une autre façon d'aimer. Это был еще один способ любить.
Ô fils de la terre, je veux t'enseigner l'amour de l'éternité, l'éternité. Tu vis sur terre, mais ne sois pas de la terre. Tu vis parmi les mortels, mais toi, sois un fils. Mais toi, sois un fils de l'immortel. Ne t'attache pas aux fruits de la terre, mais recherche la rose d'éternité. Ne t'attache pas aux fruits de la terre, mais recherche la rose d'éternité. Сын земли, хочу научить тебя любви к вечности, к вечности. Живешь на земле ты, но ей не подвластен. Живешь ты как смертный, но сам ты дитя. Но сам ты дитя бессмертия. Не будь привязан к дарам земным, но розу ищи, розу вечности. Не будь привязан к дарам земным, но розу ищи вечность. Encore une fois, И еще en раз. français, На французском. tous les Russes comprennent. Потому что все русские понимают. Et à vous aussi, nous vous tenons la main dans notre grand cercle. Вам тоже мы протягиваем руку в нашем большом круге. Tu peux faire défiler qu'on voit tout le monde. Merci. Ô fils de la terre, je veux t'enseigner l'amour de l'éternité, l'éternité. Tu vis sur terre, mais ne sois pas de la terre. Tu vis parmi les mortels, mais toi, sois un fils. Mais toi, sois un fils de l'immortel. Ne t'attache pas aux fruits de la terre, mais recherche la rose d'éternité. Ne t'attache pas aux fruits de la terre, mais recherche la rose d'éternité. Ô fils de la terre, T'enseigner. Commencer, il faut terminer. L'amour de l'éternité. L'éternité. Tu vis sur terre, mais ne sois pas de la terre. Tu vis parmi les mortels, mais toi sois un fils.
Ô filles de la terre, On y resterait jusqu'à la nuit, Могли бы до ночи остаться. mais nous allons rester là avec cette belle énergie d'amour, Но останемся с этой красивой энергией любви, avec les bébés, les roses et le cœur ouvert. с детьми, с розами, с открытыми сердцами. Et maintenant, 25 minutes de pause. И сейчас 25 минут паузы. Et nous nous retrouvons tout à l'heure pour la pratique du Luyong Tao Te Chi avec Allah. И встретимся позже для практики Луйонг Дао Де Ки вместе с Аланом. À tout à l'heure, Daskolova, le bébé, les forces du futur. Дети — это сила будущего.